तो हेलो पे केमी अच्छे समस्त पे बहुत ही भल थे सो तो मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो बनवार मोर मोटिव हो तुमको कौन जो ओडिशा संक्षिप्त इतिहास कौन +3 5th सेमेस्टर ओडियानस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे जो तो ओडिशा संक्षिप्त इतिहास विषय केवल गोटे क्वेश्चन आसबनी कि केवल 2टे क्वेश्चन आसबनी तो पे तुम अनेक सारा क्वेश्चन अच्छी अनेक सारा पे कहते सर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन आसतु तुम कौन 5th सेमेस्टर एग्जाम कौन आसो यूनिट जी मान तुम सॉरी तुम डीएस कौन आसो आम जापार एक्चुअली मैंने कौन क्वेश्चन पैटर्न तो पे तुम 2023 रु सॉरी 2000 तुम के 21 रु 2024 पर्यंत क्वेश्चन आलोचना कर सारी तो जहाँफल कौन ना तुम प्रति वर्ष अलग अलग टाइप क्वेश्चन आसूला माने सेम आसुनी क्वेश्चन तो से कहूँ जिते सब राजा मैंने अच्छा जमीक समवंशी भूमवंशी हो कि तुम कौन जो गंग राजवंश हो कि मैंने जितकी सब राजवंश अच्छी ओडिशा क्रमानुसार तो सब गुड़िक राजवंश को जो तुम पढ़ीदेव ताइले मैंने ओडिशा शॉर्ट क्वेश्चन आसो कि लंग क्वेश्चन आसो है मैंने तुमने लिखिपार जमी देखो तुम 16श शताब्दी पर्यंत आमर ओडिशा राजा मानकर विवरण प्रदान कर कि तुम ओडिशा मान कौन ओडिशा नाम उत्कल केते थिला तो सेटा आराम से लिखिपार है तो चलतु आलोचना करवा आज भिडियो तुम समवंशी राजा जो परिसीमा शासन पद्धति सहित सामाजिक जीवन धर्म कला स्थापत्य संपर्क में किसी बुझा है तो चलतु मो तरफ बेस्ट भी तुमने निज आड़ मत एफर्ट दिंतु ना कि बुझीपारे ना अल्प दिन रहा परीक्षा को है समवंशी राजा मैंने से समय पश्चिम ओडिशा आसते तो मैंने ओडिशा माने पश्चिम ओडिशा मैंने कौन बुझुच जमती कि तुम संबलपुर साइड रहा जमती कि तुम संबलपुर बलांगीर देन तुम कौन संबलपुर बलांगीर कलाहांडी तो माने से जो जगह गुड़िक अच्छे से तुम पश्चिम ओडिशा मैंने प्रथम पश्चिम ओडिशा को आसते देन तुम बालेश्वर मयूरभंज कटक गंजाम इत्यादि सब जो पाखापाखि जिते सब राज्य गुड़िक थे से कौन माने सेटारे निजर बसति स्थापन करते देखो जो समवंशी राजा मान तोषाड़ी दखल पर से ओडिशा नाम कौन थी जो समवंशी राजा मैंने ओडिशा को आसते से ओडिशार नाम था तोषाड़ी है से तो से तोषाड़ी को कौन आम पश्चिम ओडिशा को से दखल करते जो उपकूलवर्ती ओडिशा मध्य राजनैतिक जोगसूत्र आरंभ होता क्षमतार शीर्ष स्थान में समवंशी राजत्व ओडिशार कौन जे सब अधिकांश अंचल गुड़िक जो यही अंचल गुड़िक है तुम गंजाम कलाहांडी मयूरभंज मेदिनीपुर इत्यादि अंचल गुड़िक से शासन करते तुम इंट्रोड रहा है तो पे तुमने फास्ट देखिए तुमने केते मांगर क्वेश्चन अच्छी है जदि तुम कौन तो पे फास्ट कथा पैटर्न जो मैटर करेनि आमर तो एमती पैटर्न अच्छी किए कहे 15 मार्कर पैटर्न अच्छी किए कहे 11 मार्कर पैटर्न अच्छी किए कहे 7 मार्कर अच्छी लंग क्वेश्चन गुड़ाक तो पे से पैटर्न मैटर करेनि बास तुम बुझ पाठटी बुझा द्वारा मैंने तुम निजे लिखिपार जब तुम 7 मार्क आसला तुम कहते कौन मान कौन 2.5 पेज कि 3 पेज लिख जो तुम से 15 मार्क आसला मैंने तुम कौन 4 पेज प्लस लिखते पड़ो तेरे कहनी तुम मामा कौन भल आस इम्प्रेसन है 4 पेज रु कम लिखनी कि तुम 3.5 पेज 4 पेज सेमती है से कौन देखो शासन पद्धति कौन थी कहार ना समवंशी राजा मानकर है भौम राजवंशर शासन जो विशृंखला और अराजक हो पड़ा तो पे भौम राजवंश किए ना भौम राजवंश हूँ जो तुम कौन माने समवंश राजा मैंने आसवा पूर्व है भौम राजवंश तुम तोषाड़ी शासन करते देन जिते माने शासन टी दुर्बल हो पड़ा भौम राजा मान शासन तो से समवंशी राजा मैंने ओडिशा प्रवेश करते है देन से मैंने किसी ओडिशा उपकूलवर्ती अंचल निजर माने शासन प्रतिष्ठा करते प्राय 1.5 वर्ष धरी ओडिशा शासन करते ताइले पे जब एग्जाम शॉर्ट क्वेश्चन आसीज जे समवंशी राजा मैंने ओडिशा केते वर्ष शासन करते तुम लिखिपार के वर्ष 150 वर्ष शासन करते है देखिए समवंशी राजा माने निरंकुश शासक थे निरंकुश शासक माने कौन बुझिल ना देखो माने जिते सब विभिन्न प्रकार योद्धा थे ऋण क्षेत्र में युद्ध परिचालन करते माने सब वीर टाइप रे समस्ते सब जमीक सेनापति हूँ मंत्री हूँ मैंने समस्ते माने समस्ते पूरा कौन युद्ध पूरा तीक्ष्ण थे तेरे निरंकुश शासक हेले समवंशी राजा मैंने धर्मनीति और प्रजा मान हित मंत्री मान उपदेश और शास्त्रनीति प्रति उपयुक्त कौन दृष्टि देउथिले माने से माने निरंकुश थाई पारंती किंतु से माने निजर प्रजा मानकर हित साधन करते मंत्री मानकर उपदेश से शुणी था शास्त्रनीति प्रति से दृष्टि देउथिले शास्त्र नीति अनुसार है तो देख प्रजा मान हित से कूह पुष्परणी खनन करते कूह और पोखरी गुड़िक से विभिन्न प्रकार खड़ुले जद्वारा प्रजा मान क्षेत्र में पानी समस्या न देखा जाऊ बिल बाड़ी न सुकू
ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ମାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେମାନେ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରି ତୁମର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିବ ଧର୍ମକୁ ଅଧିକ ମାନୁଥିଲେ ହେଲା। ଶୈବ ଧର୍ମ କୋଉମାନେ ସମବଂଶୀ ରାଜା ମାନେ, ଏଇଟା ଯୋଉ ସର୍ଟ ଆସିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ସେମାନେ ଶିବ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମବଂଶୀ ରାଜା ମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। କୋଉମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ? ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତା ସହିତ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି କି? ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ତେଣୁକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏକି ମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁଠୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନ୍ତ୍ରୀ ତିଳକ ହେଲା। ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ। ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ଆଉ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀ ତିଳକ, ଏଇଟା ଦୁଇଟାରେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନ୍ତ୍ରୀ ତିଳକ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ। ମହାସନ୍ଧି ମାନେ ଯିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧି କରୁଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ। ତ ସିମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ତୁମେ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଲଗେଇକି ମନେ ରଖ ହେଲା। ତାହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ମନେ ରଖ। ଯେମିତି ସମବଂଶୀ ରାଜା ମାନେ କ'ଣ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସମବଂଶୀ ସମୟରେ କ'ଣ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ତେଣୁକରି ହେଲା ସମବଂଶୀ ସମବାର ମାନେ ଶିବ ଠାକୁର ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ସେମିତି କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଲଗାଅ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ହେଲା। ସେମିତି ତମେ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି ପଢ଼ାନି ବୁକାଙ୍କ ପରି। ତାପରେ ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ମହାସେନାପତି ଥିଲେ ଯିଏକି ସାମରିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ, ସେ କ'ଣ ମହାସେନାପତି। ତା ସହିତ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ସମାହର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସମାହର୍ତ୍ତା କିଏ? ଯିଏକି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କର୍ମଚାରୀ ହେଲା। ରାଜର ଯେତେବେଳେ କର ଫର ଯାହା ବି କିଛି ସେ ସବୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମାହର୍ତ୍ତା। ତା ସହିତ କ'ଣ ଧନୀଧାତୃ ଯିଏକି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦଣ୍ଡବାର୍ଷିକ ଯିଏକି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁ ଦୂତକ ଓ ଏମାନେ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଦୂତ ଥିଲେ ସେମାନେ, ଦୂତ ତ ଥାନ୍ତି ହେଲା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି। ତ ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମବଂଶୀ ରାଜା ମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ଅଥବା ପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ ପ୍ରଦେଶରେ ମଣ୍ଡଳକୁ କେତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କେତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କହୁଛୁ ହେଲା, ଜିଲ୍ଲା ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତୁମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାହା ଦେଶ କହିଦେଇଛି ସେଟା ଦେଶ ହବନି, ଜିଲ୍ଲା କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ଯେଉଁ ଯାହାର ଦେଶ କହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ହବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ରାଜ୍ୟର କଥା ଜାଣୁଛେ ନା, ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ନା ରେ। ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁକ୍ତିରେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମର ସମାହାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଭୁକ୍ତିରେ ବା କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାକୁ। ତା ସହିତ ସମବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପଦାତିକ ହେଲା। ପଦାତିକ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଚାଲି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ସୈନିକ ମାନେ, ସେଗୁଡ଼ା ପଦାତିକ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମାନେ କ'ଣ? ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗଜାରୋହୀ ବା କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ହାତୀ ଉପରେ ବସିକି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଜାରୋହୀ ହେଲା। ଏବଂ ରାଜା ଥିଲେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କର ସମାହର୍ତ୍ତା କ'ଣ ସୌରମୟ କର୍ତ୍ତା। ରାଜା ଥିଲେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନଙ୍କ ସୌରମୟ କର୍ତ୍ତା, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ, ତା ସହିତ ରାଜା ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ଜୀବନ କ'ଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲେ? ତୁମକୁ କିଛି ଛାଡ଼ୁନି, ତୁମକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇକି ନେଇକି ଯିବି। ତୁମେ ଆସିଛ ହେଲା, ତୁମକୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକିନା ପାଠ ବୁଝୁଛ, ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ହେଲା। ମୋର ଆଡ଼ୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ବୈଦିକ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଯେମିତି ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିଦାନ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ହେଲା, ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଦାନ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ସମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଟିକେ ସରୁ କରିଦେବ ହେଲା, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା, ଏତିକି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମବଂଶୀ ଶାସନଗାରରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ସମବଂଶୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ସମବଂଶୀ ରାଣୀମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି
अनेक सारा मंदिर तुम देख ये एग्जांपल अच्छी है लिंगराज मंदिर विषय में एग्जांपल अच्छी तो पे लिंगराज मंदिर विषय जो पे जानते तो से कमेंट सेक्शन कहते है तुम केतोटी अंश अच्छी के लिंगराज मंदिर में 4टी अंश अच्छी है जो प्रथम अंशटी कौन से जो तो देखो प्रथम तुम मुख्य द्वार रहा तुम कौन मुख्य द्वार पर मुख्य द्वार रहा जगमोहन नाट मंडप आ गोटे कौन भोग मंडप से गोटे 4टा तुम टोटाल अंश अच्छी है मंडप है तुम लिंगराज मंदिर और तार जो मुख्य गंडीटी तार उच्चता के मुख्य जो गंडीटी अच्छी तार उच्चता हूँ 150 फुट है 150 फुट मन रख गोटे आसे सर्ट क्वेश्चन तापर देखा उद्योत केशरी माता कलावती देवी भुवनेश्वर ब्रह्मेश्वर मंदिर निर्माण करते कौन ना से उद्योत केशरी माता किए थे तो बोले उद्योत केशरी किए ना देखो जो लिंगराज मंदिर को माने लिंगराज मंदिर को तैयारी करते किए जो माने तैयारी काम आरंभ करते तुम द्वितीय जजाति को द्वितीय जजाति केशरी लिंगराज मंदिर को निर्माण कार्य आरंभ करते शेष करते उद्योत केशरी मन रख उद्योत केशरी लिंगराज मंदिर शेष करते मन रख तापर भुवनेश्वर में ब्रह्मेश्वर मंदिर निर्माण कराई नारी मान सम्मान पदमर्यादा गुरुत्व प्रदान कराई मंदिर मानक देवदासी प्रथा मंदिर प्रचलित थिला आर्थिक सचलता नथिबा नारी माने वेशवृत्ति अवलंबन करुथिले शेष समवंशी राजा किए थे कर्णदेव मन शेष तुम 3टा राजा थे तो सब लास्ट थे तुम कर्णदेव कर्पूरश्री नामदेव से नर्तकी को विवाह करते क्या कर्पूरश्री को और कर्पूरश्री जैनयिका देवदासी कन्या थे अनुमान कराए जैनयिका जो देवदासी थी तार कन्या किए थे कर्पूरश्री को किए विवाह करते कर्णदेव है तापर देख समवंशी राजा माने शैव भक्त थे से शैव धर्म प्रचार प्रसार राज्य में शिव मंदिर निर्माण करते शिव मंदिर पूजक एवं शैव उपासक मान भूमि दान करते जहाद्वारा कि समवंशी राजा मान पृष्ठपोषकता लाभ करने किए ना सदाशिवाचार्य प्रथमाचार्य और गगन शिव प्रभृति शैव साधु मैंने बाहर ओडिशा को आसी ओडिशा को आसते कौन ना जो शैव धर्म प्रतिष्ठा है प्रथम जन्मेजय साहाय्य गगन शिव राणीपुर झोड़ियाल ठारे सोमेश्वर शिव मंदिर निर्माण करते द्वितीय जजाति भुवनेश्वर विशाल शैव मंदिर लिंगराज मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करते समाप्त किए करते जो कही उद्योत केशरी है शैव धर्म प्रति अनुरक्त हेले समवंशी राजा मैंने अन्य धर्म यथा जमी जैन धर्म वैष्णव धर्म से गुड़िक से कौन करते ना 7 जन प्रति सहनशील थे कौन माने समान दृष्टि देखुले कि उद्योत केशरी जनमुनि नवमुनि और 12 भुज गुंफा मान तैयारी करते देखिए कौन अच्छी कला और स्थापत्य कला और स्थापत्य विषय कौन सब वर्णना कराई कौन सब स्थापन कर मंदिर हो कि गोटे कठा हो है से आम कारुकार्य गुड़िक देखा कला और स्थापत्य क्षेत्र में समवंशी राजा मैंने अक्षय कीर्ति स्थापन कर बड़ कर्तव्य बहुत ही सरू लगुच ठीक अच्छे तो देखो ओडिशा स्वरभाव शासनगार मंदिर निर्माण स्थापत्यर आय आरंभ होता समवंशी शासन शेष सुधा यह स्थापत्य उत्कर्षर चरम सीमार पहुंची जैनयिक प्रत्नतत्वविद कहते जे कौन समवंशी राजत्वर शेष आड़क ओडिशा मंदिर स्थापत्य पूर्ण विकास लाभ करता माने कौन ओडिशा अनेक गुड़े मंदिर तैयारी छाड़ी परवर्ती काल में निर्मित होता मंदिर मान संख्या कम नहेले भी मध्य से स्थापत्य करार नूतन दिग्दर्शन देखा मिले ना से केवल सूक्ष्म कारुकार्य अधिक मात्रा देखा मिलते समवंशी मंदिर मान मध्य भुवनेश्वर लिंगराज कौन मुक्तेश्वर तापर राजराणी मंदिर ब्रह्मेश्वर इत्यादि सर्वश्रेष्ठ मंदिर गुड़िक था मुक्तेश्वर मंदिर उच्चता होची कौन 34 फुट 6 इंच उच्चतार ये मंदिर अधिक उच्चता ना कि तथापि जो कारुकार्य गठन शैली है माने एत डिटेलिंग कर मंदिर जहाँफल कि कौन आम भारत सब सुंदर मंदिर मान मध्य अन्यतम हो पारी है यहाँ उत्कल स्थापत्य मुक्ता मध्य कहुए एवं कौन कहुए बालुका प्रस्तर स्वप्न बोली वर्णना कराई राजराणी मंदिर उच्चता केते तो पे मन रख राजराणी मंदिर उच्चता होची 59 फुट एवं राजराणी पत्थर यही मंदिर निर्मित होता नाम राजराणी ताले पे एटा सर्ट क्वेश्चन है तुम माने मंदिर नाम राजराणी कहीं होई ना राजराणी पत्थर यही मंदिर टी नाम कौन है मंदिर नाम है राजराणी मंदिर तापर आसला निर्माण कौशल श्रृंखला और सुंदर आलंकारिक कारुकार्य एवं यार मूर्ति यही मंदिर अनुपम
ଏହା ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ମୌଳିକ କୃତି। ସୋମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକୃତି ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ ସବୁଠୁ ମହାନ ଯେଉଁ ସେମାନେ ମାନେ ତାଠୁ ମାନେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1065 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 4ଟି ଅଂଶ ଅଛି, ଯଥା ଯେମିତିକି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ କହିଥିଲି, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଜଗମୋହନ, ନାଟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ। ନାଟ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଗଣ୍ଡିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଥିଲା? 150 ଫୁଟ ହେଲା। ସରି ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଥିଲା ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି 150 ଫୁଟ। ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ପୀଠ ବା ବାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଡ଼ର ଉପର ଅଂଶରେ ବା କ'ଣ ବାରଣା ଦେହରେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେବାଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସୋମବଂଶୀ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରସାର ଘଟି ସାରିଥିଲା ହେଲା। ଏବଂ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶିଳାଲିପିରେ ସେତେବେଳେ ବେଦାନ୍ତ, ସ୍ମୃତି, ପୁରାଣ, ତା ସହିତ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟାକରଣ, କଳା, ଇତିହାସ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ କଳା, ଇତିହାସ, ତା ସହିତ ରାଜନୀତି ଏବଂ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ବିଦ୍ୱାନ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଦାନ ତା ସହିତ ବସବାସ କରାଇବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଟ୍ଟ ତା ସହିତ ଭାବଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୁଭଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ନାରାୟଣ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଭୃତି ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଭାଷ କରୁଥିଲେ। ସୋମବଂଶୀ ଶିଳାଲିପି ମାନଙ୍କରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ଖମ୍ବ ଏବଂ ମାଛ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୋମବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନେ ମାନେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେଉଁ 3ଟି ରାଜା ଥିଲେ, କେଉଁମାନେ? ଶେଷ 3 ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ, ପୁରଞ୍ଜୟ, କର୍ଣ୍ଣଦେବ। ମନେ ରଖ 3ଟି ରାଜା ଶେଷରେ ସୋମବଂଶୀୟ 3ଟି ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ, ମନେ ରଖ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା, ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ, ପୁରଞ୍ଜୟ, କର୍ଣ୍ଣଦେବ। ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରଞ୍ଜୟ, କର୍ଣ୍ଣଦେବ, ଯେଉଁ 3ଟି ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ କୌରବ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର କ୍ଷମତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ତ ଏଇଠି ସୋମବଂଶୀ ରାଜବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।